Hi! Say hi! Hi! Ay, ano pala yan? Naka-video yan. Diba? Ang ganda ng lugar. Oh my gosh. Mag-order ka ng ganun yung aking. Charan! This is a Bajau place. Bago muna kami niyan. Yung sinasabi ko sa'yo. Hi, ate! Hello! Sinasabi ko sa'yo. Picture! Picture! Hi! Hi, everybody! Picture muna! Hi! Welcome! Picture muna! 1, 2, 3, 5. Dayon ka mo. Masa mo? Sama mo yung bilis ka ba? 1, 2, 3. Sa bawat. Sama mo. Oh! Nautusan si Beth! Aray ko. Ibite. Kaya sama mo yung beach. Ibite mo ka kita. Thank you! Ang siyate na dito ba ganun? Wow! I love Palawan very much! Love agad? Yeah! Sila din like mo. What? Bato yan! Bato yan! Yes, baby! What? Oh, wow! No, honey, no. Mhm. Yeah. Pwede mga order muna. Okay. Oy, kain na. Order. Order pag may time. Kuya. Kevin. Hi. Hi. Say hi. Video ba yan? Oo. Okay, Ate Jamie. Hi. Lin. Hi. V. Hi, Weng. Sorry. Hana.